Rat je gotov. Muškarci se vraćaju kući iz rovova, slomljeni, traumatizirani i izgubljeni. 5 godina rata od čovjeka napravi sjenku. A sjenke ne oru, ne sijeku drva, ne donose platu kući. Dok su žene u tih 5 godina naučile da žive same, donose odluke i preživljavaju bez muške ruke. Gledajući muževe kako ulaze na vrata, samo im je jedna misao na um padala. Ne mogu se više vratiti u ono što je nekad bilo. Ali nisu imale kud. Svijet koji je bio u prijelazu između 2 perioda nije bio blag ni prema kome, a najmanje prema ženama. Na papiru su žene imale prava, ali papir nije kuhao, nije radio u polju, nije trpio šamar u tišini. Stvarnost je bila drugačija. I bila je starija od svakog zakona koji su pisali muškarci u gradovima. Zakoni su se mijenjali, sela nisu. Ona su funkcionisala po svojim pravilima, a nijedno pravilo nije bilo čvršće od onoga u braku. Brak se nije birao. Dešavao se kad porodica odluči i za koga se porodica odluči. Porodice bi se dogovorile, imanja su se spajala, a djevojke se nisu puno pitale. Ponekad nije bila ni dovoljno stara da razumije šta taj dogovor znači. Šta znači ući u tuđu kuću, pod tuđi krov, uz muškarca kojeg nije izabrala. A ako bi htjela otići, nije mogla. Izlaz nije postojao. U tom periodu je razvod bio društveno samoubistvo. Žena bez muža nije bila slobodna žena, bila je greška koju niko nije znao gdje staviti. Bila je niko i ništa. Muškarac je bio glava kuće, vlasnik zemlje, imanja, također je bio vlasnik i žene i djece koji su pod njegovim krovom živjeli. Nasljedstvo je išlo njemu, a njegov glas je bio zakon. U kući, u selu i pred sudom. Ženi je ostala kuhinja i strpljenje. Neke su to strpljenje nosile cijeli život. Neke su ga pretvorile u nešto drugo. Ovo je priča o 3 takve žene. Jedna iz Srbije, jedna iz Hrvatske, jedna iz Mađarske. Nisu se poznavale, nisu imale razloga da se poznaju. Živjele su u različitim selima, u različitim državama, u različitim životima, ali koristile su isti otrov. Prije nego što počnemo, želim vas upozoriti da ova epizoda govori o serijskim ubistvama počinjenim trovanjem, osuđenima i smrtnim kaznama. Dotičemo se i tema poput nasilja u braku, položaja žene u prijeratnom i međuratnom periodu, kao i psihologije ubojica. Svjesni smo da sadržaj ove epizode može biti emocionalno težak ili uznemiravajući za neke slušalce, a ako osjetite da bi vam ovi sadržaji mogli biti preteški ili vas mogu uznemiriti, preporučujemo da pauzirate epizodu ili je preskočite. Vladimirovac. Malo selo u Banatu između Pančeva i rumunske granice. Ravnica koja se proteže u svim pravcima. Bez planina koje bi prekinule horizont, bez rijeka koje bi davale zluvuk krajoliku. Samo zemlja i nebo i između njih kuće, njive i ljudi koji su živjeli onako kako se živjelo generacijama prije njih. Koji su se rađali, radili, umirali i rijetko pitali zašto je tako, a ne drugačije. U takvom selu 1855. godine rođena je Ana Drakšin. Nije bila siroče, nije odrasla u bijedi, bila je imućna. Po seoskim standardima to je značilo da imaju zemlju, da djeca idu u školu, da se djevojka može udati s mirazom koji nešto vrijedi. Ana je išla u privatnu školu. Govorila je 5 jezika. U Vladimirovcu tog doba to nije bilo uobičajeno. Bila je djevojka s obrazovanjem u selu koje nije znalo šta će sa obrazovanom djevojkom. Ali obrazovanje je nije zaštitilo od onoga što je čekalo gotovo svaku djevojku tog doba. Kao mlada, prije braka, zaljubila se u austrijskog oficira. Za djevojku koja je govorila 5 jezika i koja je odrastala čitajući i učeći, oficir je bio prozor u drugi svijet. Svijet dalje od Vladimirovca, dalje od ravnice, dalje od života koji je bio isplaniran za nju. Možda je zamišljala gradove, možda slobodu, možda nešto drugo. Ali on nije bio muškarac koji je planirao ostati. Bio je prolaznik u uniformi, onakav kakvi dolaze i odlaze. Ne nosi ništa sa sobom i ne vodi nikoga, ali za sobom ostavljaju posljedice. Zarazio je se sifilisom i nestao. U selu se takve stvari ne zaboravljaju, a ponajmanje i zaboravlja žena koja ih je preživjela. Nakon što je on otišao, Ana se povukla u samoću i posvetila knjigama. Počela izučavati medicinu, biljke i lijekove. Na suđenju će decenijama kasnije mirno izjaviti: nakon što je otišao, posvetila sam se izučavanju medicine. Nije bilo gorčine u tom glasu, nije bilo tuge, bila je to samo činjenica.
Život je nastavio dalje. Ana se udala. Kako su se žene tog doba i udavale? Bez previše pitanja i previše izbora. Muž joj je bio Josef di Pištonja, zemljoradnik iz istog sela. Živjeli su zajedno 20 godina. Imali su 11 djece, od kojih je 10 umrlo. Što od bolesti, što od gladi. To je bila sudbina koja je zadesila mnogu siromašnu djecu na selima, koja nemaju sreće. Preživio im je samo jedan sin. A onda je i Josef umro. Ana je ostala udovica. Negdje oko 40. godine sa sinom, sa kućom i sa godinama koji su iza nje nosile toliko gubitaka da ih nije mogla ni nabrojati. Muž, 10 djeci, mladost, iluzije. Svako od tih gubitaka ostavio je svoj trag. Ne onaj koji se nosi na licu ili u crnini, već onaj dublji koji se nakuplja polako godinama. A nakon toliko gubitaka ostalo je i nešto drugo. Znanje o bilju, lijekovima i onome šta liječi i šta ubija. Kada je Josef umro, Ana je napravila laboratorij u jednom krilu kuće i vratila se hemiji. U to vrijeme doktor nije bio dostupna opcija za većinu seoskog stanovništva. Apoteke su postojale, ali uglavnom u gradovima. U selima poput Vladimirovca, između bolesnog djeteta i najbliže apoteke moglo je stajati nekoliko sati hoda, loš put i novac kojeg nije ni bilo. Žene su se okretale jedna drugoj. Okretale su se znanju koje se prenosilo s koljena na koljeno, koje bilje pomaže, koji oblog smiruje, koja molitva tjera groznicu. To znanje nije bilo zapisano ni u jednoj knjizi. Nije donosilo diplomu ni pečat, ali je u selima vrijedilo više od svega. Kada u noći dijete gori od temperature, a put do grada nije prohodan, to je jedino što je stajalo između života i smrti. Anujka je znala za sve to, više od većine. Počela je kao travarka. To nije bila laž. Znala je bilje, znala je recepte, znala je šta pomaže kod bolova u trbuhu i šta smiruje groznicu. Žene su dolazile sa djecom, sa bolovima, sa pitanjima koje nisu mogla postavljati muževima ni sveštenicima. Anujka je primala, slušala i pomagala. A onda su neke počele dolaziti sa drugačijim bolom. Njena priča počinje sa biljkom zvanom datura. Đavolja trava, anđelska truba, truba smrti. Korištena je vijekovima za halucinacije, za liječenje, za abortuse i za trovanja. Biljka koja raste na rubovima puteva uz napuštene zgrade, na mjestima gdje se zemlja uznemirava. Kao da traži granična mjesta znajući gdje pripada. Stari Egipćani su je koristili u ritualima, indijske tagi ubojce su njome paralizovale žrtve prije nego što ih zadave, ratnici su njome mazali vrhove strijela kada bi išli u boj. U Europi je bila sastavni dio vještičijih masti. Smjese koje su se utrljale u kožu izazvale osjećaj letenja, transformacije, nestanka iz vlastitog tijela. Španski kolonizatori su u Novom svijetu zatekli nešto što ih je zgrozilo. Narod koji daturu koristi za trans koji traje danima, ponekad zauvijek. Aktivne tvari ove biljke napadaju nervni sistem. U malim dozama ove supstance uzrokuju da se zjence prošire, puls ubrza, usta se suše. U većim dozama stvarnost prestaje biti stvarnost. Dolazi do halucinacija koje su toliko vividne da i žrtva ne može razlikovati od onoga što je potpuno ispred nje. Postaje dezorijentisana i dobija amneziju koja briše sve što se desilo. A u prevelikim dozama tijelo se jednostavno počinje da gasi. Dolazi do konvulzije, zastajenja srca i na kraju smrti. I što je možda najvažnije, ne ostavlja tragove koji se lako prepoznaju. U prvim toksikološkim nalazima nije uvijek ni tražena, a simptomi trovanja, posebno u ranim fazama, lako se zamijene s moždanim udarom, srčanim zastojem ili jednostavno prirodnom smrću u to doba. Ana di Pištonja je znala za sve to. Nije se reklamirala, nije ni morala. U selu ime putuje samo. Jedna žena kaže drugoj, druga kaže trećoj. I tako polako ime počinje da putuje. Od dvorišta do dvorišta, od pijace do pijace, duž onih istih puteva kojima putuju glasine i tračevi i sve ostalo što selo zna, a ne govori na glas. Ana di Pištonja, koju će svi uskoro zvati samo baba Anujka, bila je udovica sa znanjem koje druge žene nisu imale. U vremenu kada doktor nije bio dostupan svakome. Kada je crkva imala odgovor na duhovne probleme, ali ne i na bračne. Kada je žena koja pati od muža koji je tuče ili pije ili troši, jednostavno patila, bez izlaza, Anujka je nudila izlaz. Žene su dolazile, sjedale bi u tamnu sobu, pogled fokusiran na pod. Tihim glasom bi rekle, imam problem, s rukama sklopljenim u krilu. Anujka bi gledala dugo, onako kako gledaju ljudi koji su naučili čitati ljude bolje nego knjige,
koliko je težak problem. Nije pitala figurativno o prirodi problema. Pitala je o težini, tjelesnoj težini osobe koje se problem tiče. Doza ovisi o kilogramima. Premalo i čovjek se razboli, ali ne umire. Previše i smrt dolazi prebrzo, bez vremena da se pokriju tragovi. Anujka je znala tačno koliko treba. Nije bila jeftina, ali cijene nisu bile prepreka za žene koje su dolazile po tu uslugu. Nisu bile tu bez razloga. Nasilje u braku nije bio zločin koji se procesuirao, a razvod nije ni bio moguć. Zemlja, kuća i djeca, sve je to pravno bilo muževo, dok god je živ. Dolazile su jer nisu imale drugog izlaza. Anujka nije mogla biti svuda odjednom. Bila je stara žena, sa godinama. Kretanje je postajalo sve teže, ali je potražnja nastavila da raste. Trebala joj i mreža. I izgradila je. Nisu bile organizovana banda. Nisu imale sastanke ni dogovore napisane na papiru. Bila je to mreža kakve grade sela. Neformalna, utemeljena na povjerenju i međusobnoj zavisnosti. Žene koje su same prošle kroz Anujkinu sobu izašle s onim što su tražile. Žene koje su znale da usluga postoji i koje su znale kome da je preporuče. Najvažnija od svih bila je Ljubinka Milankov. Ljubinka nije bila vračara ni travarka. Bila je posrednica. Žena koja je znala ko u okolnim selima ima problem i ko može platiti za rješenje. Svako večer bi se okupljala s ostalim ženama kraj bunara gdje se razgovaralo, dijelile brige i tračevi i sve što kući nije smjelo da se kaže na glas. Kada bi ime muža bilo izgovarano pogrešnim tonom ili kada bi neka žena pomenula da joj je muž nasilan, da pije ili da se razmeće, Ljubinka bi znala šta da kaže. Dolazila bi Anujki s imenima i detaljima. Anujka bi isporučila. Ljubinka bi uzela svoj dio. Centar operacija bila je lokalna kafana. Nije bila slučajnost. Kafana je bila jedino javno mjesto gdje su se informacije razmjenjivale slobodno, gdje je prisustvo različitih ljudi izgledalo prirodno i niko nije postavljao pitanja. Anujka je imala svoje stolove, svoje ljude, svoje klijentice koji su dolazile u određeno vrijeme. Tana Momirov nije bila prva koja je tražila pomoć. Bila je žena kakvih je u Anujkinoj sobi sjedilo mnogo. Udata, bez izlaza, s mužem koji je pio, trošio i činio život nepodnošljivim. Takva žena nije imala kud. Nije mogla otići, nije mogla tražiti razvod i nije mogla tražiti zaštitu od zakona koji nije mario za ženama. Mogla je samo trpjeti ili otići kod Anujke. Tana Momirov sjeda u tamnu sobu, ruke u krilu, pogled u pod, glas tih, onako tih kakav postane nakon godina u kojima si naučila da ne govoriš na glas, da ne plačeš gdje te neko može čuti, da ne pokazuješ bol koja bi nekom je davala zadovoljstvo. Priča o mužu Lazaru Luduškom, o alkoholu koji ne prestaje, o noćima koje ne želi da pamti, o djeci koja rastu u kući gdje se šuti i trpi, koja kroz očevo ponašanje vjeruje da je to normalno i da tako treba biti. Anujka sluša, ne prekida je, ne sudi, sjedi i sluša. Kad Stana završi, Anujka ne kaže ništa odmah. Samo je pogleda onim dugim, mjernim pogledom koji su sve klijentice opisivale na isti način. Kao da te procjenjuje. Kao da već zna odgovor prije nego što postavi pitanje. Koliko je težak problem? Stana odgovara. Anujka računa. Cijena je bila 2300 dinara. Za poređenje, prosječna mjesečna plata radnika u Jugoslaviji tog doba bila između 300 i 500 dinara. U današnjoj kupovnoj moći negdje između 3000 i 5000 eura. Za seosku ženu tog doba to je bio novac koji se skuplja godinama. Cijena čarobne vode nije bila fiksna. Kretala se između 2000 i 10.000 dinara. Ovisilo je o problemu, o klijentu i vjerovatno o tome koliko Anujka procijeni da neko može platiti. Tana je platila skoro 5 mjesečnih plata bez pogovora i dobila je čarobnu vodu. Otišla je kući. Lazar Luduški umire 8. dana. Tačno kako je Anujka rekla. 8. dana, ne ranije, ne kasnije. Kao da je smrt imala raspored. Kao da je neko tačno znao koliko treba. Komšije su rekle da je iznenada. Doktor nije postavljao pitanja. Nije imao razloga. Muškarac koji pije, koji se nije čuvao, koji živi onako kao su živjeli muškarci. Takvi muškarci i umiru. Nije bilo ničega sumnjivog u tome.
Lazar je sahranjen. Stane naslijedila kuću, obukla je crninu, primila saučešća, skuhala kafu za one koji su došli, odradila sve što se od udovice očekuje. A onda je život nastavio dalje. Niko nije postavljao previše pitanja. Nije ni sumnjao. Još uvijek. I Stana se ponovo udaje. Novi muž, nova kuća, nova porodca oko nje. Novi život. Ali stari obrasci. I staro rješenje. Stric novog muža bio je bogat čovjek. Imao je zemlju, imao je ušteđevinu i imao je naviku da drži sve to čvrsto u svojim rukama. Bez namjere da to uskoro preda bilo kome. Prisustvo koje je tištilo. Koje je stajalo između Stane i onoga što je ona htjela. Vraća se Anujki. Drugi put nije oklijevala toliko na pragu. Sjela je brže. Govorila manje. Znala je kako razgovor ide i gdje završava. Koliko je težak problem? Platila je. Stric je umro. U roku od nekoliko mjeseci nasljedstvo je prešlo na porodcu. A Stana se znala pobrinuti za svoj dio. Isti obrazac, ista soba, ista cijena, 2 muškarca. 2 posjete istoj tamnoj sobi. 2 groba. Sofija Momirov nije došla Anujki sama. Došla je s mužem Simom. I s planom koji je bio hladniji od Staninog. Jer Stana je barem imala razlog koji bi neko mogao razumjeti. Bijeg od nasilja, bijeg od siromaštva. Stana je ubijala strance s kojima nije bila u srodstvu. Ljude koji su joj činili život nepodnošljivim. Nešto što je, ma koliko bilo mračno, imalo ljudsku logiku. Sofija i Sima su htjeli nasljedstvo. Ništa više, ništa manje. I zbog toga su bili voljni ubiti Simovog vlastitog oca. Nikola Momirov bio je Simin otac. Star čovjek. Imućan s imovinom koju je gradio cijeli život. I sa sinom koji nije mogao čekati. Za ime Anujke čuli su od žene po imenu Danica Stojić, koja je bila posrednica. Nije jasno je li bila klijentica Anujke ili je samo čula za njenu čarobnu vodu na seoskom tračarskom krugu. Nije bila dio mreže poput Ljubinke. Bila je Sofina prijateljica koja je preporučila Anujku. Na suđenju je bila oslobođena zajedno sa Olgom Sturza. Simon i Sofija su kontaktirali Anujku, objasnili joj razlog dolaska, platili 5.000 dinara, dvostruko više nego Stana. Ali problem je bio drugačiji i jeziviji. Dobili su čarobnu vodu, ali nisu je sami dali Nikoli. Dali su je 16-godišnjoj Olgi Sturza, Nikolinoj unuci. Djevojčica koja nije imala pojma što drži u rukama. Ili koja je znala i nije smjela reći ne. Naredili su joj da osigura da djed to popije. Ni to se nikada nije u potpunosti razjasnilo. Nikola je umro, a Olga je živjela s tim do kraja života. Sofija i Sima čekali su na nasljedstvo koje je trebalo doći. Anujkine klijentice nisu bile samo žene. Dolazili su i muškarci. Ne po otrov za nekog drugog, po otrov za sebe. Ili bolje rečeno, po nešto što bi ih razbolilo dovoljno da izbjegnu ono čega su se bojali više od bolesti. Vojnu službu. U međuratnoj Jugoslaviji vojna obaveza nije bila stvar izbora. Poziv je dolazio. I odbiti ga nije bilo opcija. Dezerterstvo je bilo krivično djelo, ali razboliti se, to je već bila druga priča. Bolestan vojnik nije koristan vojnik. Bolestan vojnik ostaje na svom imanju, kući s porodicom. Anujka je imala rješenje i za taj problem. Nije bio otrov koji ubija. Bila je doza koja kontrolisano razara. Dovoljno da čovjek padne u postelju. Dovoljno da doktor potpiše da nije sposoban za službu. Nedovoljno da ostavi trajne posljedice. Ili barem je tako Anujka govorila. Koliko je tih muškaraca zaista preživjelo bez posljedica, to nam nije poznato. A nije bila samo vojska. Dolazili su i oni koji su htjeli izbjeći dugove, koji su htjeli odgoditi suđenje, koji su trebali razlog da ne budu na određenom mjestu u određeno vrijeme. Anujka nije postavljala pitanja, nije interesovalo zašto. Dolazili su i generali, dolazili su i ministri, ljudi s moći i s imenima koja se ne izgovaraju na glas u seoskoj kafani, a koji su ipak znali put do Anujkine tamne sobe. Nisu dolazili po otrov. Dolazili su po savjet, po napitke, po ono što se ne može kupiti u apoteci ni naručiti od doktora. Vjerovali su da ima moć nad životom i smrću. I nisu se u potpunosti varali. Ali Anujka nije čekala da klijenti dođu uvijek njoj. Nekad je sama znala izabrati. Priča se da se desilo jedne večeri, ne zna se precizno tačno koje godine. Jedan mladi bračni par prolazio je pored Anujkine kuće nakon plesa.
Bili su veseli, glasni, onako kako su mladi ljudi glasni kad ih noć još nije umorila. Anujka ih je pozvala unutra, ponudila im je piće, osvježavajuće i rekla je: oni su ušli. Nekoliko dana kasnije oboje su umrli. Taj mladi bračni par imao je ime Marija i Titu Vakarescu. Oboje su imali 18 godina. Tek što su se vjenčali, cijeli život ispred njih, u selu koje ne nudi puno, ali nudi dovoljno za ono ko je mlad i ko se voli. Nije bilo razloga koji bi se dao objasniti pohlepom ili strahom ili onim mračnim kalkulacijama kojim su se vodile ostale klijentice. Marija i Titu nisu bili prijetnja, nisu bili prepreka. Samo su bili mladi i prolazili su pored pogrešne kuće u pogrešno vrijeme. Njihovi grobovi nalaze se na ulazu u groblje u Vladimirovcu. Ne kao slava, već kao podsjetnik na to što se desilo i ko je to uradio. Priča o Mariji i Titu nije bila jedina. Bila je samo ona koju su ljudi najviše prepričavali. Možda zato što je bila najbrutalnija. Dvoje mladih, bez razloga, bez logike koju bi neko mogao razumjeti. Čista demonstracija moći. Ili podsjećanje da Anujka ne treba razlog. Do 1914. godine Anujka je bila legenda. Ne ona vrsta legende koja se slavi, već ona vrsta koje se ljudi boje i kojoj se u isto vrijeme obraćaju kad nemaju kud. Zvali su je, plaćali je i šutjeli su o njoj. Desetljećima se sumnjalo. Svako je nešto znao ili je bar nešto naslućivao. Komšija koji je primijetio previše posjeta. Žena koja je čula previše detalja. Muškarac koji se sjetio lica koje je nestalo nekoliko sedmica nakon što je neko bio u tamnoj sobi. Ali selo je ovisilo o Anujkinoj pomoći. I u mjestu gdje je svako znao svakog, svako je imao nešto što nije htio da se zna. Najsigurnije je bilo ne spominjati ništa na glas. Jedne godine nekome je postalo previše. Prva istraga protiv babe Anujke pokrenuta je 1914. godine u Beloj crkvi. Nakon skoro 4 decenije neko je konačno progovorio. Policija iz Požarevca primila je anonimno pismo. Koga je napisao, nikada nije potvrđeno. Možda žena koja se požalila, možda neko kom je Anujka postala prijetnja umjesto rješenja. Pismo je bilo dovoljno da se pokrene istraga. Anujka je tad već imala oko 70 godina i iskustva u čitanju ljudi. Znala je kako izgledati kao stara baka koja prodaje bilje i moli se Bogu. Znala je šta reći, a šta prešutjeti. Znala je da dokaza nema, ne na papiru, ne u apoteci, ne u jednoj evidenciji koja bi je vezala za mrtve. Policija je došla, pokucali su na vrata iste kuće kroz koju su godinama prolazile žene sa problemima i izlazile sa rješenjima. Postavili su pitanja, pregledali su prostorije u nadi da će pronaći dokaze koji bi potvrdili ono što je pismo tvrdilo. Dokaza nije bilo. Anujka je bila oslobođena optužnica. Izašla iz Bele crkve onako kako je ušla. Mirno, uspravno, bez trunke straha na licu. I nastavila je sa svojim zanatom. Još 15 godina. 1929. godine, 15 godina nakon tog prvog hapšenja, ono nije ostavilo ni traga na njenom licu, ani na njenom poslu. Ali negdje u Jelandži jedan čovjek je imao ono što drugi nisu mogli čekati da naslijede. Gaja Prokin bio je bogati udovac. Vratio se iz Amerike s novcem koji je skupljao godinama, teškim radom, daleko od kuće, daleko od svega što je poznavao. Kupio je zemlju, uredio je imanje, podijelio je nasljedstvo sinovima, ali unuku Milanu obećao je 8 hektara koje bi dobio tek nakon njegove smrti. Milan i njegova žena nisu mogli čekati. Nisu imali strpljenja za starost koja dolazi prirodno, za smrt koja je dolazila u svoje vrijeme. Htjeli su sada i znali su kome da se obrate. Ovaj put otrov nije pripremila Anujka lično. Imala je već oko 90 godina. Kretanje je postojalo teže, njena mreža je preuzimala sve više posla i obaveza na sebe. Ljubinka je preuzela pripremu. Po Anujkinom receptu s njenim uputama. Ali Ljubinka nije bila Anujka. Doza nije bila dovoljno jaka. Gaja je počeo pokazivati simptome, grčeve, povraćanje, slabost koja nije prolazila. Ali nije umro 8. dana kako je trebalo. Stigao je do doktora. A doktor ovaj put postavio je pravo pitanje i nije šutio. Istraga je bila brza. Ovaj put nisu čekali. Nije bilo anonimnog pisma koje treba provjeriti. Nije bilo sumnji koje treba potvrditi. Gaja je bio živ i doktor je dao iskaz. To je bilo dovoljno. Policija je pretresla Anujkinu kuću. Pronašli su ono što su tražili i mnogo više od toga.
tragove arsenik preparata, ostatke koji su govorili sami za sebe, koji su ispričali priču koju Anujka nije mogla zanijekati. Ljubinka Milankov uhapšena je istog tog dana. Anujka nije pružala otpor, samo je rekla: sarađujem sa đavolom. Ako me zatvorite, sjećat ćete me se do svoje smrti. Suđenje je počelo 7. juna 1929. godine u okružnom sudu u Pančevu. Stotine ljudi skupilo se ispred zgrade prije nego što su vrata uopće otvorena. Nisu bili samo novinari, bili su obični ljudi, komšije, poznanici, žene iz okolnih sela koje su godinama šutjele, koje su možda same sjedile u toj sobi ili su znale nekoga ko je sjedio i koje su tada htjele vidjeti lice koje ide uz ime koje se godinama izgovaralo samo šapatom. Htjeli su vidjeti staricu koja je desetljećima sijala smrt po banatskim selima i koja je svaki put izlazila nekažnjeno. Novinari su dolazili iz cijele Jugoslavije, a vijesti su prešle granice. Austrijski, australijski i američki listovi pisali su o banatskoj vještici, uhapšenoj u 90. godini. Stara seljanka iz Banata postala je međunarodna senzacija. Urednici su tražili što više detalja. Unutar sudnice Anujka je sjedla mirno, ruke u krilu, leđa ravna, promatrala je postupak onako kako se promatra nešto što je se ne tiče previše. Ali kada je počelo svjedočenje, maska je počela padati. Ljubinka Milankov je izašla prva. Nije bila vračara ni travarka, bila je posrednica koja je godinama bila most između očajnih klijentica i tamne sobe. Ona je znala sva imena, sve iznose i sve detalje koje Anujka nije bila sigurna da su se zapisali bilo gdje osim u Ljubinkinom sjećanju. To sjećanje je sada stajalo pred sudom. Ljubinka je ispričala sve. Nije oklijevala, nije tražila dogovor, nije štitila Anujku, jer Anujka je bila 90-godišnja žena koja je možda imala još koju godinu, 2, 5, a Ljubinka je imala cijeli život ispred sebe. Lojalnost ima cijenu i ta cijena raste kada je zatvor na drugoj strani vage. Opisala je kako je funkcionisala mreža. Bunar, kafana, šapat, ime je izgovoreno između redova. Opisala je kako je Anujka računala doze po kilogramima, kako je davala precizne upute, kako je naplaćivala, kako su žene odlazile s bočicom u ruci i vraćale se kao udovice. Sudnica je slušala, Anujka je šutjela, nije rekla ništa, čekala je da Ljubinka završi. Onda su počele klijentice, jedna za drugom, svaka sa drugačijom pričom, ali isti obrazac. Tvrdile su da nisu znale da čarobna voda sadrži otrov, da su vjerovale u nadprirodne moći, da je smrt dolazila od magije, ne od hemije, da su samo tražile pomoć od žene za koju su čule da može pomoći. Bile su to iste žene koje su platile između 2000 i 10.000 dinara za bočicu vode. Iste žene koje su se vratile drugi put, treći put. Iste žene koje su čekale 8 dana. Ali pred sudom nisu znale ništa. Tana Momirov je izjavila da je samo željela izliječiti muža od alkohola. Nije mogla znati, rekla je. Nije znala. Anujka je slušala. I tokom cijelog suđenja negirala je sve. Nije prodavala čarobnu vodu, tvrdila je. Nije znala ni za kakva ubistva. Cijeli slučaj fabricirala je Ljubinka Milankov da bi svalila vlastite zločine na staricu koja nije imala snage da se brani. Bila je uvjerljiva. Bila je mirna. A onda je izašla Sofija i rekla da je Stana znala za sve od samog početka. Zatim je nastavila da se brani i rekla da je otišla do babe u Vladimirovac jer je čula da može dobiti napitak od nje. Požalila sam joj se i ona je plakala sa mnom i onda mi je dala otrov. Anujka je skočila s mjesta i rekla: lažeš, zmijo. Sudnica se smirila, Anujka je sjela. Leđa opet ravna, lice opet mirno, ali maska više nije bila ista. Negdje usred suđenja nešto se opet promijenilo. Anujka je pogledala sudiju i sa suzama u očima rekla: nisam zadovoljna. Potpuno sam nevina, ubijte me. Više ne mogu. Nije bila to molba za milost, bila je to još jedna predstava. Ista žena koja je godinama precizno računala doze mješavina arsena i biljnih otrova po kilogramu tjelesne težine. Nije bila žena koja se lomi. Dr. Branko Vurdelja, sudski vještak, potvrdio je ono što je istraga već znala. U ekshumiranim tijelima žrtava pronađene su značajne količine arsena. Nije bilo prostora za sumnju. Arsen je bio otrov koji kroz historiju nosio mnoga imena. Nasljednikov prijatelj, đavolja voda, prah nasljedstva. Prvom polovinom 20. vijeka u Europi, prije nego što su forenzičke metode postale dovoljno sofisticirane da ga detektuju u tijelu, bio je gotovo savršen instrument za zločin. Bez boje, bez mirisa, bez okusa.
Simptomi trovanja arsenom: grčevi, povraćanje, slabost. Lako su se zamijenili s kolerom, tifusom ili jednostavno lošom probavom. Doktor nije mogao da sumnja, nije ni tražio. Ali Anujka nije koristila samo arsen. Njena čarobna voda bila je koktel. Arsen, žive i tatula. Kombinacija koja je bila teška za prepoznati, teška za dokazati i laka za nabaviti u vremenu kada apoteke nisu postavljale previše pitanja. To je bio savršen recept za savršen zločin. Baba Anujka ga je koristila 50 godina. Presuda je izrečena 6. jula 1929. godine. Anujka 15 godina zatvora s prisilnim radom. Stana i Sofija Momirov doživotno. Ljubinka Milankov 10 godina. Olga Sturza oslobođena. Bila je maloljetna u trenutku ubistva. Sud je odlučio da 16-godišnjakinja koja je dala otrov djedu nije mogla razumjeti posljedice svojih postupaka. Sofija je tu čula i nije ništa rekla. Sudija je pročitao sve presude, sudnica je bila tiha. Anujka je slušala presudu 15 godina za ženu od 90 godina. To nije bila kazna. To je bila formalnost. I svako u sudnici je to znao, uključujući i sudiju koji je izrekao. Ali zakon nije pitao za godine. Pitao je za zločine. A zločina je bilo dovoljno. Izvedena je iz sudnice onako kako je cijeli život prolazila kroz stvari bez trunke kajanja na licu. Prošla je pored klijentica koje su je izdale, pored ljubinke koja je sve ispričala, pored novinara koji su je fotografisali. Nije pogledala nikog od njih. Na kraju je samo rekla: ja sam dobrotvor siromašnog i neznaličkog svijeta. Nije odsjela cijelu kaznu. Bila je toliko stara da je tijelo počelo popuštati. Puštena je iz zatvora 1936. godine, nakon 8 godina, zbog starosti i lošeg zdravstvenog stanja. Po nju je došao njen sin Stefan, koji je odveo nazad u njenu kuću u Vladimirovac. U kuću u kojoj je sve počelo, u istu sobu, isti mrak, iste zidove koji su upili decenije šapata i tajni i novca koji je mijenjao ruke. Nije bilo klijentica koje čekaju, nije bilo ljubinke koja donosi imena, nije bilo tamne sobe koja radi, bila je samo stara žena i tišina. Umrla je 1. septembra 1938. godine. Imala je oko 100 godina, od kojih je oko 50 provela prodavajući smrt. 50 godina, preko 100 mrtvih i niko nije uspio dokazati ništa, sve dok sama mreža nije počela da puca iznutra. Sahranjena je u neobilježenom grobu. Sistem je odlučio da je izbriše iz sjećanja. Da se ne stvara kult. Da se ne stvara legenda. Ali legende ne ovise o grobovima. Ime babe Anujke u Banatu se i danas pamti. Ne s ponosom, ne s osudom, s onim posebnim tonom kojim se govori o stvarima koje su previše komplicirane da bi se svele na jednu rečenicu. Baba Anujka nije bila jedina. Dok je ona u Vladimirovcu primala klijentice u tamnoj sobi i računala doze po kilogramima, nekoliko stotina kilometara sjeverno, u malom mađarskom selu, odvijala se gotovo identična priča. Isti otrov, ista era, u par godina razlike. Ista tišina koja je trajala godinama. Bila je to grupa od 26 žena i 2 muškaraca iz nekoliko sela u regiji Tizazug, koji su između 1911. i 1929. godine otrovali između 45 i 300 ljudi. Zvali su ih Angel Makers, anđeli, ne kao kompliment već kao ironiju. U duhu jezika Angel Maker prevodilo se kao anđeli i to je bio termin koji se koristio kao eufemizam za mrtvu novorođenčad i djecu koja su umrla prije krštenja. Također se termin Angel Makers vezao za žene koje su radile ilegalne abortuse u siromašnim mjestima gdje je hrana bila toliko oskudna da su žene birale između abortusa i gledanja djece kako umiru gladna. U našem jeziku bi se ovaj termin preveo kao anđeličarke. Priča ove grupe iz Tisazazuge počinje s jednom ženom koja dolazi u malo poljoprivredno selo jugoistočno od Budimpešte na rijeci Tisi, koje je jedva brojalo 800 stanovnika. U tom mjestu nije bilo ničega što bi se razlikovalo od 100 sličnih sela u prijeratnoj Mađarskoj sve do 1911. godine kada Suzana Fazekas dolazi. Fazekas se predstavlja kao primalja. Primalja je žena koja pomaže pri porodu. Danas bismo rekli babica. Vrlo često se znalo desiti da je primalja jedina medicinska pomoć koju su žene na selu imale pri porođaju. One su bile osobe od povjerenja prisutne u najintimnijim trenucima života. Fazekas je imala preporuke, imala je znanje, imala je mirno, pouzdano lice koje inspiriše povjerenje. Niko nije pitao previše o njenom mužu, koji je nestao pod nejasnim okolnostima prije nego što je stigla u Nagirev.
Fazekas je bila sve, primalja, ljekar, savjetnica. Žene su je voljele jer je strpljivo slušala njihove intimne probleme, uključujući i bračne. Znala je čuti ono što se između redova govorilo, znala je prepoznati bol i znala je ponuditi rješenje. Kao što je Anujka imala svoju tamnu sobu, Fazekas je imala svoj lonac na kaminu. Uzimala muholovne trake i kuhala ih u vodi dok papir nije otpustio aktivni sastojak. Arsenik, koji se skupljao u tankom filmu na površini vode. Skidala je otrovni talog i punila ga u male bočice. Nije trebala apoteku, nije trebala lažno ime, trebala je samo muholovne trake, koje su se mogle kupiti u svakoj prodavnici. U viktorijanskom dobu postojale su dvije vrste muholovnih traka. Ljepljiva vrsta koja je hvatala muhe za noge i papirna vrsta koja se namakala u vodi i trovala muhe koje bi okusile. Natapanjem takve trake potencijalni trovač mogao je izvući veću količinu arsenika u roku od nekoliko sati, dobivajući čmeđu otopinu. Motivi su bile različiti. Neke žene su dolazile zbog nasilja, neke zbog alkohola, neke zbog pohlepe. Neke žene su dolazile radi muževa koji su trošili i ono malo što je porodica imala. Fazekas nije čekala da je pitaju. Sama bi prišla, izvukla bočicu iz džepa i pitala zašto se mučiš s njim. I to je bilo dovoljno. Prvo ubistvo u Nagirevu desilo se 1914. godine. Žrtva je bio Petar Hegedus. Iste godine, kada je policija pokucala na vrata babe Anujke u Vladimirovcu, u malom mađarskom selu nekoliko stotina kilometara sjeverno, jedna žena je po prvi put stavila arsenik u hranu svog muža. Anujka je izašla iz istrage slobodna. Petar Hegedus nije izašao ni iz čega. Nije ga ubila Fazekas. Ubila ga je njegova žena s arsenom koju je Fazekas pripremila. Žene su same stavljale otrov u hranu, u kafu ili u vino. Fazekas je samo davala uputstva i bočicu. A onda je došao rat. Za vrijeme Prvog svjetskog rata muškarci su otišli u vojsku. A Nagirev je postao logor za savezničke ratne zarobljenike. Žene su ostale same, s više slobode nego ikada prije u životu. Neke su našle ljubavnike, neke su otkrile da mogu funkcionisati i više nego funkcionisati bez muževa. Kada su se muškarci vratili, nije bilo isto. Mnogi su se vratili sa invaliditetom, fizičkim i psihičkim. Nisu bili više hranitelji, bili su teret. A žene koje su godinama živjela samostalno nisu bile voljne da se vrate ono što je bilo prije. Fazekas je znala šta da ponudi. Trovanje je postalo rutina. Postalo je gotovo normalno. Sa svakom ispražnjenom bočicom pojavljivao se novi razlog za sljedeću. Neke žene su se riješile bolesnih rođaka, neke starih roditelja. Jedna žena otrovala je vlastitog sina od 22 godine, jer nije mogao raditi. Do sredine 20. godina Nagirev je zaradio nadimak okrug ubojstava. Vjeruje se da je bilo između 45 i 300 mrtvih. Tačan broj nikada nije utvrđen. I baš kao u Vladimirovcu, sistem je pomogao da se sve sakrije. Fazekasina rodica je bila službenik zadužen za punjavanje smrtovnica i mirno je upisivala prirodne uzroke smrti za svaku žrtvu. Alkoholizam, srčani udar, bronhitis, sve što se moglo napisati bez previše pitanja. Istraga je konačno pokrenuta 1929. godine, iste godine Kadi Anujkina. Anonimno pismo upućeno uredniku lokalnih novina optužilo je žene iz regije za trovanje članova porodice. Vlasti su iskopale desetine tijela iz lokalnog groblja. Od 50 iskopanih tijela, 46 ih je sadržavalo masivne količine arsena. Policija je došla po Fazekas. Ugledala ih je kroz prozor kako dolaze. Pogledala oko sebe, na stolu je stajala bočica s otopinom arsena, pripremljena za sljedeću žrtvu. Fazekas je zgrabila i popila. I umrla onako kako su umirale njene žrtve. U grčevima i u boli na podu vlastite kuće. Na suđenje je izašlo 26 žena. Bile su mirne, nezainteresovane. Kao da se cijela procedura njih ne tiče previše. Isti izraz lica koji smo vidjeli kod Anujke u Pančevu. Isti izraz lica koji ćemo vidjeti i 10 godina kasnije u Bjelovaru. Vladimirovac, Nagirev. A dok su se ti slučajevi odmotavali na istoku i sjeveru, nekoliko stotina kilometara zapadno, u malom hrvatskom selu koje se zove Stari Pavljani, jedna žena je kupovala arsenik u apoteci. Dala je lažno ime. Tražila je arsenik, rekla je da je za štakore. Apotekar nije postavljao pitanja, jer je arsenik za štakore bila najčešća kupovina u selima tog doba. Žena je izašla na ulicu s otrovom u ruci. Zvala se Milka Pavlović. Imala je 29 godina. I već je znala šta će tačno uraditi s ovim što je kupila. Stari Pavljani, malo selo nedaleko od Bjelovara, u
u srcu hrvatske ravnice. Nije bilo ništa posebno po njemu. Ni po veličini, ni po historiji, ni po imenima koje bi neko pamtio. Sve do 1934. godine. Milka Pavlović rođena je 1905. godine u obližnjem selu Kokinac. Nije odrasla u bijedi, ali nije odrasla ni u izobilju. Nije imala obrazovanje koje bi izdvojilo, nije imala veze koje bi joj otvorile vrata, nije imala ništa što bi učinilo drugačijom od stotina drugih žena u drugim selima. Udala se za Radeta Pavlovića iz Starih Pavljana. Preselila se u njegovu kuću. Našla posao kao muzara. To je bio jedan od rijetkih plaćenih poslova koje je žena mogla obavljati izvan vlastite kuće u tom periodu. Nije bio prestižan posao, bio je fizički težak, slabo plaćen i društveno nizak. Uključivao je mužnju krava, brigu o stoci, pravljenje sira i maslaca. Za ženu s ambicijama, makoliko skromnijim, bio je to još jedan podsjetnik na to gdje se nalazi i da nema kuda da ide. Nije imala djece. U selu međuratne Hrvatske žena bez djece bila je žena bez statusa. Nije bila majka, nije bila domaćica u punom smislu te riječi. Bila je prisutna. I to je u očima komšija sve što je bilo. Opisivali su je kao ogorčenu, zatvorenu, ženu s kojom nije bilo lako razgovarati. Možda su imali pravo, a možda je ogorčenost bila jedino ime koje su znali dati nečemu što je bilo mnogo složenije. Životu koji nije ispao onako kako je trebao. Braku koji nije donio ono što je obećavao. Godine su prolazile, a ništa se nije mijenjalo. Milka je gledala sve oko sebe. Gledala je kuće, njive, imanja. Gledala je ko šta ima. I zamišljala šta bi mogla imati ona. Mart 1934. godine i Milka odlazi u apoteku. Daje lažno ime, traži arsenik za štakore. Apotekar ne postavlja pitanja. Milka odlazi kući s otrovom u ruci. Rade Pavlović nije bio loš čovjek. Nije bio čovjek od kog se bježalo ili kojeg se bojao. Nije davao razlog za tužbe, ni za suze, ni za tihe razgovore kraj bunara. Nije bio alkoholčar kao Lazar, čija žena je dolazila kod Anujke. Nije bio nasilan. Bio je jednostavno tu. Muž koji je ustajao ujutro, radio, jeo, spavao. Muž koji je živio onako kako su živjeli muškarci u selima. Imao je imanje koje je naslijedio od svojih. Zemlja, kuća, sve što se u selu zove nešto. I koji je stao između Milke i tog imanja. Milka je počela polako, nije žurila. Ona je bila tu, kuhala je, servirala je, Rade je jeo. Ona je polako stavljala arsenik u hranu, pažljivo, u malim dozama, kako je niko ne bi uhvatio. Rade je počeo da se osjeća loše, ali nije znao šta mu je. Grčevi koji nisu prolazili, povraćanje, slabost koja je rasla polako, tijelo je jednostavno popuštalo. Ali Rade nije ništa sumnjao, nije imao razloga da sumnja. Doktor je došao, pogledao, postavio dijagnozu, muž koji se razbolio, žena koja brine. Sve onako kako treba izgledati. Rade je umro. Nije bilo djece koja bi ga naslijedila. Nije bilo bliskih rođaka koji bi postavljali pitanja. Imanje je prešlo na Milku. Onako kako je trebalo, po zakonu, po redu, bez ikakvih komplikacija. Komšije su došle na sahranu, izrazile saučešće, popile kafu i otišle kući. Niko nije posumnjao. Ali Milka tu nije stala. Imanje je bilo njeno, ali nije bilo dovoljno. Gledala je i dalje. Gledala je porodicu Jagodić. Komšije s imovinom, s kućom, s onim što je Milka htjela imati. Krenula je prema njima. Porodica Jagodić nije bila daleko. Slavka Jagodić, udovica, sa kćerkom Savom i nekoliko sluga i bliskih rođaka koji su živjeli u kući ili dolazili redovno. Imućna porodica po selskim standardima. Zemlja, kuća, imanje koje je vrijedno nečije pažnje. Milka je počela dolaziti. Posjete su izgledale prirodno. Komšijska ljubaznost, pomoć u kući, žena koja ima vremena i volju da bude korisna. Slavka je primala. Nije imala razloga da je ne primi. Milka je nastavila kuhati. Kuhinja je bila njen prostor. Jedini prostor koji niko nije gledao previše pažljivo. Dok je bila sama u kuhinji Jagodića, stavljala je arsenik u hranu. U so, u kekse, u sve što bi moglo primiti bijeli prah bez da promijeni okus. Slavka je počela da se osjeća loše. Kćerka Sava, sluškinja, bliski rođak, sve jedan po jedan, počeli su padati. 4 ih je završilo u klinici u Zagrebu. Slavka Jagodić, kćerka Sava, neimenovana sluškinja, bliski rođak porodici. Odvezli su ih u Zagreb jer lokalni doktor nije znao šta im je.
Simptomi koji nisu odgovarali ničem poznatom, grčevi, slabost, tijela koja su polako otkazivala bez jasnog razloga. Zagreb je bio bolji, veći, s doktorima koji su vidjeli više i znali više. Ali Zagreb nije imao lijek za ono što su nosili u sebi. Jedan za drugim umirali su u klinici. Daleko od kuće, daleko od starih pavljana, daleko od žene koja im je stavljala otrov u hranu. Grčevi koji nisu prestajali. Tijela koja nisu mogla pobijediti ono što je Milka skuhala. 9 članova porodice Jagodić preživjela je, ali nisu preživjeli bez posljedica. Tijela otrovana arsenom ne zaborave. Nosili su te posljedice do kraja života. Arsen ne ubija samo one koji umiru od njega. U tijelima koje prežive trovanje ostavlja trajne tragove. Periferna neuropatija, oštećenje živaca koje se manifestuje kao peckanje, utrnutost, slabost u rukama i nogama, oštećenje bubrega i jetre koji ne prolaze s vremenom, promjene na koži, tamne mrlje, zadebljanja. A onda su tu i one posljedice koje se ne vide golim okom, povećan rizik od karcinoma koji se može javiti godinama pa i decenijama nakon trovanja. Tijelo koje je preživjelo otrov nosi ga u sebi dugo nakon što je opasnost prošla. 2. juli 1934. godina. Mišo Gjurgević nije bio član porodice Jagodić, nije bio nasljednik, nije imao imanje koje bi neko tražio. Bio je kovač. Rom, radnik, čovjek koji je radio rukama i živio od svog zanata. Radio je za Jagodiće i bio pri ruci. Nije poznato zašto je Milka odlučila otrovati i njega. Možda je znao previše. Možda je bio svjedok nečega što nije trebao vidjeti. Možda je jednostavno bio na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Kao Marija i Titu koji su prolazili pored pogrešne kuće. Ali Mišova smrt bila je drugačija od ostalih. Nije umro tiho. Nije umro onako kako su umirali Jagodići, polako, u klinici daleko od sela. Umro je pred komšijama. Umro je u grčevima i previjao se od boli, onako kako se umire od otrova koji nije imao vremena da se sakrije. I komšije su to vidjele. U selu, koje je izgubilo već 4 ljudi iz iste porodice, Mišova smrt bila je previše. Previše slična i previše brza, previše bolna da bi bila prirodna. Komšije su počele razgovarati. Tiho u početku, a onda sve glasnije. I ime koje su izgovarali uvijek je bilo isto. Milka Pavlović. Policija je uhapsila Milku. Tužilaštvo je naredilo ekshumaciju svih preminulih. Kao što je rađeno u to doba i u drugim istragama, kada su grobovi bili jedini svjedoci koji nisu mogli lagati, jedan po jedan tijela su iskopana i testirana. Arsenik. U svakom od njih. Milka je u početku sve negirala, govorila da je nevina i da ne zna ni za šta, ali dokazi nisu lagali. Na kraju je sve priznala. Otrov je stavljala u kekse, u so, u hranu dok je bila sama u kuhinji. Servirala je i čekala. I nasljeđivala. A onda je došao jedan detalj koji sudnicu zaledio. To nije bio detalj o nekom koga je Milka već ubila. Bilo je ubojstvo koje se tek planiralo, ali ne i bilo kako ubojstvo. Milka je planirala otrovati i dijete. 2-godišnje dijete. Nasljednika imovine koju je ona htjela. Već je pripremila otrovani hljeb. Već je imala plan. Zaustavila je majka od djeteta. U posljednjem trenutku majka je ugrabila hljeb iz dječjih ruku. 2-godišnje dijete. Suđenje je počelo u Bjelovaru. Nije privuklo međunarodnu pažnju kao Anujkinu. Nije bilo 100 novinara. Nije bilo vijesti koje prelaze granice. Bila je to mlada žena iz malog sela. I sud koji je imao dovoljno dokaza da nije trebalo dugo razmišljati. Suđenje je trajalo 6 dana. Milka je sjedla u sudnici i slušala kako se nižu dokazi jedan za drugim. Ekshumacije, analize, svjedočanstva komšija koji su je poznavali, koji su jeli za istim stolom, koji su vjerovali kad je kuhala. Branila se, mijenjala iskaz, tražila rupe u dokazima, ali ih nije našla. Tužilac je tražio smrtnu kaznu. Sud je bio saglasan. Milka Pavlović. Smrt vješanjem. Imala je 29 godina, možda 30. Cijeli život ispred nje. Ili ono što je ostalo od njega nakon svega što je uradila. Nije plakala kada je presuda izrečena. Nije molila za milost. Sjedla je onako kako su sjedle sve one žene u priči. Ravnih leđa, praznog pogleda, s licem koje nije davalo ništa što nije htjela da odaje. 18. maja 1935. godine
Milka Pavlović odvedena je u Bjelovar, gdje je i otišena. Imala je manje od 30 godina, ubila 6, ranila 10 i planirala ubiti 2-godišnje dijete. Sve to iz kuhinje. Iz prostora koji je bio njen. Iz lonca, iz soli i keksa koji su izgledali kao svaki drugi lonac, svaka druga sol, svaki drugi keks. Sahranjena je. Bez ceremonije. Bez onih koji plaču. Stari Pavljani su nastavili dalje. Onako kako sela nastavljaju dalje. Tiho i bez previše pitanja. Stari Pavljani, Vladimirovac, Nagirev. 3 sela koja nisu znala jednu za drugu. 3 žene koje se nikada nisu upoznale. Isti otrov. Ista era, ista tišina koja je trajala godinama. Nije to bila slučajnost. Bio je to šablon. Šablon u sistemu koji je ženama ostavljao tako malo prostora za život, da su neke od njih pronašle jedini izlaz koji im je tada bio dostupan. 3 žene, 100 mrtvih. A pitanje koje ostaje, koliko ih je još bilo? Koliko sela koja nikada nisu imala svog inspektora koji bi postavio pravo pitanje? Koliko mrtvih koji su upisani kao prirodna smrt i zaboravljeni?